बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला में हज़रत गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार और गुफ्तार को जानकर आपका ईमान मज़ीद ताज़ा हो जाएगा। आज भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र सुनने वालों की आँखें अश्कबार हो जाती हैं। हम आपके साथ गाज़ी अब्बास की शहादत का मुकम्मल वाक़या शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा जनती औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली शेर खुदा ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो इनके लिए ऐसी औरत तलाश करें जो आला नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि इनसे एक बहादुर और दलेर औलाद पैदा हुए जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मददगार बने। लिहाजा जनाब अकील ने बनु कल्बिया की एक खातून फ़ातिमा बिनते आज़ाम का नाम पेश किया, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता था। इनका ख़ानदान बहादुरी, पाकीज़गी और मेहमान नवाजी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा मौला अली ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे को मौला अली ने अपनी गोद में लिया और बच्चे का नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाएं। आपने इनके कानों में आज़ान दी और बाजू का बोसा लेकर रोने लगे। इस पे उम्मुल बनीन ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? मौला अली ने फरमाया कि करबला में तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू काट कर तन से जुदा कर दिए जाएंगे और अल्लाह पाक कटे हुए बाजुओं के बदले आखिरत में इन्हें दो पर अता फरमाएगा। हज़रत अब्बास इब्न अली ने नहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत चेहरा पाया था। जब आप घोड़े पर सवार होते तो आपके पाँव ज़मीन पर लग जाते थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये अब्बास हैं, ये बनु हाशिम के चाँद हैं, इसलिए गाज़ी अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता था। गाज़ी अब्बास का अहम वाक़या करबला में शिरकत है, जिसमें आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई का साथ देकर वफ़ा और कुर्बानी की मिसाल पेश कर दी। मैदान करबला में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी एक मिसाल है। तारीख़ ने कभी ऐसी वफ़ादारी और जानसारी नहीं देखी। करबला में गाज़ी अब्बास की उम्र 35 साल के लगभग थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर हुसैन का अलमदार किरदार दिया था। आप हुसैनी फ़ौज के एक काबिल सिपह सलार थे। रवायतों में आता है कि जब तक गाज़ी अब्बास हुसैनी लश्कर के साथ रहे, यजीदियों का लश्कर चैन से सो नहीं पाया था। जब अशूरा की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से फरमाया कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर जिसका जी चाहे वो यहाँ से मुझे छोड़कर जा सकता है और अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि कल की सुबह शहादत यकीनी है। इस वक्त सबसे पहले गाज़ी अब्बास ने अपनी वफ़ादारी का ऐलान फरमाया और कहने लगे, ए इमाम, हम किस वजह से आपको तन्हा छोड़ें? हम आखिरी सांस तक आपकी हमायत में रहेंगे। 3 दिनों से पानी बंद था। 3 दिनों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों का पानी बंद था। 10 मुहर्रम के दिन प्यास की वजह से जब बच्चे खेमे में रोने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना पानी पानी पुकार रही थी। जब जनाब अब्बास ने यह मंजर देखा तो आपसे रहा ना गया। फरमाने लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि भाई मैं पानी लेने जाता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इजाज़त दे दी। हज़रत गाज़ी अब्बास पानी लेने के लिए दरिया फ़रात की तरफ निकले। इस वक्त करबला में पानी का कोई वसीला न था सिवाय दरिया फ़रात के। इस वक्त ज़ालिमों ने दरिया पे पहरे लगा रखे थे। आज आज़ाद बह रहा है। 4000 यजीदी लश्कर दरिया फ़रात के किनारे खड़ा था। गाज़ी अब्बास दरिया फ़रात की तरफ बढ़े तो उमर बिन हज्जाज और इसके सिपाही रास्ता रोकने के लिए आगे आ गए
غازی آباد سے ان کی جنگ ہوئی، لیکن بنو ہاشم کے اس بہادر نوجوان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ غازی عباس دریا کے کنارے پہنچے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن جب آپ کو خیال آیا کہ خیمے میں ان کی پیاری بھتیجی سکینہ پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ نے پانی نہیں پیا، لہذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ ان ظالموں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب عباس زخمی ہو گئے۔ جناب غازی عباس نے پانی کی مشق کو کندھوں پہ لیا اور یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ اس شیر کی ایک دھاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ غازی عباس کی تلوار جس پر پڑتی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی۔ حضرت عباس اکیلے اور ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا۔ کتنے ہی یزیدیوں کو آپ نے مار ڈالا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹا تو تلوار نیچے گر گئی۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرنے لگے۔ جناب غازی عباس کی بہادری کو سلام۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور یزیدی لشکر سے جنگ کرنے لگے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ہی امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اپنے بھائی غازی عباس کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ سلام غازی عباس کی بہادری پر، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کا بچانے کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی۔